Okay, let's go. It's shoe time for our main event. Jimboy Sokiti Promotion proudly presents bakbakan sa Upper Lusimba, Barangay Pardo. Team Cebu City against Team Mandawi. Team Mandawi, Jobel Hapon, Rigi. Team Cebu City, Kulapo, Jobert, Siantoy. Okay, game 1 of Division 3. And this event is sponsored by the Sangguniang Kabataan of Poblacion Pardo. Together with Jimboy Sokiti, our organizer promoter. Mao na naghatag og premyo sa ato ang event karon. Okay, game 1 of Division 3. Here comes Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobel. To Jobert. Kuha. Lapo. Iyay ka. Rigi. Tungkod. Laka. Kuha pa. Super Mario attack ni Kulapo. Gipo na ni Santoy. Paksit ang Team Mandawi. Ono 0. White tingog ang ato ang speaker. Kalubatod. Iyay ka. Santoy. Overhead attack. Away from home. Bola sa Team Mandawi. Servisyo hapon. Jobert to Rigi. Kulapo. Iyay. Kuha na. Bang! Kulapo. Loaded shot. Jubel Ducante. Ito ni Kwan. Out ball. Ono Igualis sa atong game 1. Okay, back to the ball game. Service open. Jobert, tuapon. Kulapo, mikanlat na. Out ball. Too strong ang tira ni Kulapo. Masyadong malakas. 2-1 na in favor of Team Mandawi. Apon. Kulapo. Tuapon. Overhead shot. Answer by Santoy. Apon. Countered by Santoy. La kaniya. Rigi nakatupod. Adjust. 3-1 na. 3-1. 2 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Out ball. 4-1. 4-1 in favor of Team Mandawi. Service open. Kulapo, tuapon. What a shot! Grabe na ito tiraha. Inside! Napatingin si Santoy Lobra. Hindi makapaniwala. Inside ang tira ni Richie Caban. 5-1 na mga birds. 4 na puntos ang kalamangan. Early in game 1. Asa? Binaot kagad sa Team Mandawi ang Team Cebu City. Laban Team Cebu City. Bola sa Team Mandawi. Jubert. Corner shot. Kuha pangapon. Wala. Kisi-kisi na sa pun ito. Para. Ay. What a play coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Big shot of the ball game. Ono 5 ang ato skora. 5. Service Kulapo. Rigi. Out of the box. 2-5 na. 2-5. 3 puntos na lang ang kalamangan. Service Kulapo. Jobert. Let-it-fly. Apon. Iyay, kuha na. Namumba na si Jumel Ducati. Iyay ka. Shot na ba? Apon na. Linarasay na. Kung Jobert. Ay. Kung nagpawa ng Team Mandawi. Gisakang sa Team Cebu City. Napalupanog doon si Kulapo. Kung gilara si Santoy. South Rigi. Yeah, tawas ng Eagles. Sky high. Jumel Ducati.
Wala, nagkabakbaka na. Sa bayan na to. Patay ko patay. Ala, binuyong ka na to. Bang! Wow! Ang galing! Galing ni Mr. Explosive Super Pasinas. Minuran nagkalit. Giminuran ang kalit eh. Ato score! 3-5. Labaw ko ang Team Mandawi sa atong Game 1. Gihinay-hinay, gukod sa Team Cebu City. Servisyo ko na po. Ayay ka. Jobert, opening shot. Grabe na muna tirada eh. Plastada. Bang! Grabe ha. Bunog ang hapon. Corner to corner ang tirada sa Team Cebu City. 4-5 na, 1-point ball game. Servisyo ko na po. Ayay ka na hapon. Igual 5 na, igual 5. Ito, magandang labanan to. Dikitan ng labanan. Reggie Kaman, let it fly. Kulapo, Tunalisio. Reggie, may pusing, may paputo. Short! Size 5, team score. This game is brought to you by the Project Team Marisila, Tony Chicharon, Karkar, Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. And if you are looking for a cabinet maker, visit the page of FB page of Jobil Ducati, Modular Cabinets of Jobil. Contact number 0939 797 9534. Modular Cabinets by Jobil. Okay, sa ito magpahimong kabinet. Kutakan ng Jobil. Master kayo na niya. Yan na master na mga kabinet. Service Orgy. Iyay ka, Reggie. Two-shot combination at Jobil Santoy. Masama balak ni Santoy ah. Score. Size Igualis. Here comes the Silent Assassin. Apon. Short. Side out. Ball position sa Team Cebu City. Shantoy Labra to serve. Ayay ka. Apon. Nice one. Coming from Mr. Explosive. Nice one. Pasok. City. Size na. 1-point lead. 1-point lead in favor of Team Cebu City. Wala po pairing. Out of the box. Size City ha. Size City. Here comes Jobil Ducati. Natawa Sunigol. Hapon. Over shot. Answer by Santoy. Jobil. Pasok. Equal City na sa itong Game 1. Servisyo. Jobil Ducati. Jobert. To Jobil. Reggie. Yeah. Bigyan mo. Jobil. Reggie Kaman. Corner. Wala. Hapon. Yay kaya. Bang! Tara. Laras na kayo sa pon. Wala. Lantakan ng hapon. Jobil Ducati. Wasak ang depensa sa Team Cebu City. Mga words. 8. City na. Service yung Jobil. Last four na Team Mandawi. Sa atong Game 1. Kulapo. Tuwapon. Overhead. Is good. Pasok. Noybi City. Ipunga si cabinet maker. Si Jobil Ducati. Servisyo. Iyay ka. Apon. Pusing bang. Sano? Igos kilat. Inside. Hapon nga insik. The pride of the Lagit. Grabe mo tira sa pocket ang tirada. Makalilisang ang tira ni Hapon. Servisyo. Inilas mo na mga bulsa. Jobil Ducati. Sky high. Tawas Sunigol. Pasok. Last ball. G City. Out sila. 11 City. Last ball para daw. Pugong Team Cebu City. Laban kung laban. Bring it. Sabi na Team Cebu City. Kaya namin yan.
Sumablay siya po! Abay na ko! Nakapag-side out ang Team Cebu City. Ito! Double. Pagkakataon sa Team Cebu City para tapayasan ang kalamangan. City 11. Here comes Mr. Exclusive Jobert Basinas, Joel. Ito na, dakdakan, dukduk. Ang Team Cebu City, dik-dik, ayay ka! Bang! Giwasiwat, ay! Apodorensyo! Nato! 8-11. La! Ganda ng laban! 8-11. Last ball. Kini, para Bibi. Reggie. Bundakan bang! Gibungita na! Striking distance na si Mr. Exclusive Jobert Basinas. Out mo si Shantoy Labra. Ang lugo na itong atakihan sa Team Cebu City. Wama knock out ang Team Mandawi. 11-8 nga bulsa. Ito, pagkakataon sa Team Mandawi, tapusin ang laban. Sa Gibuan, hapon! Net bag si Shantoy Labra, panalo sa Gibuan ang Team Mandawi. Coming up next, Gipto!